Bulgária schengeni csatlakozása volt a legfőbb téma a magyar és a bolgár államfői találkozón csütörtökön. Rumen Radev Szófiában fogadta Novák Katalint. Az egyeztetésen az ukrajnai orosz háború és az energiaellátás stabilitása is a hangsúlyos témák között szerepelt. Rumen Radev bolgár elnök elmondta, hogy Magyarország és Bulgária álláspontja közös az ukrajnai orosz háborút illetően. Ukrajnában magyarok és bolgárok is élnek, a háborúnak mihamarabb véget kell vetni. Radev megköszönte, hogy Magyarország támogatja Bulgária és Románia schengeni csatlakozását. Novák Katalin szerint Európa rossz döntést hozott akkor, amikor nem tette lehetővé Horvátország mellett Bulgária és Románia csatlakozását a schengeni övezethez. Megerősítettem elnök urat abban, hogy Magyarország támogatja Bulgáriának a mielőbbi schengeni csatlakozását, ahogy Románia schengeni csatlakozását is szükségesnek tartjuk. Az energiaellátásról elhangzott, hogy Bulgáriának földrajzi adottságai és tengeri kijárata miatt könnyebb a hozzáférése az energiahordozókhoz, ezért tranzitországként segítheti Magyarország törekvését a diverzifikációra, vagyis az orosz gáztól való függőség csökkentésére. Dezenas de pessoas ficaram feridas na sequência de uma colisão de comboios no sul da Chequia. As autoridades contabilizaram cerca de 30 feridos, 5 em estado grave. Os caminhos de ferro checos confirmaram que a colisão envolveu 2 comboios durante a hora de ponta da manhã, a altura em que os serviços normalmente transportam passageiros que se dirigem para o local de trabalho. 7 equipas de salvamento e um helicóptero estiveram no local. Máme informace o tom, že ve vlacích dohromady cestovalo na 5 desítek osob, z toho 3 desítky osob byly zraněny, ať už těžce nebo lehce, a byly převezeny do nemocnic v Českých Budějovicích a v okolních městech. As causas já estão a ser investigadas. A imprensa local indica que um dos maquinistas poderá ter passado um sinal de proibição de circulação. As composições ainda tentaram evitar a colisão quando se avistaram a várias centenas de metros, mas já não foi possível travar de forma a impedir o embate. A linha férrea continua encerrada enquanto se aguarda a conclusão do inquérito e das operações de limpeza. O Parlamento da Grécia elegeu Konstantinos Tassoulas, antigo presidente do Parlamento, como novo presidente da República esta quarta-feira. Tassoulas é membro do partido centro-direita Nova Democracia, o mesmo do primeiro-ministro Mitsotakis, e foi eleito à quarta volta com 160 votos em 300. Για μας εδώ στο πέτρινο ακροτήρι της Ελλάδας η γραμμή παραμένει σταθερή. Ενίσχυση των διπλωματικών και αμυντικών μας δυνατοτήτων και ενίσχυση της κοινωνικής μας συνοχής μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Tassoulas foi também ministro da Cultura entre 2014 e 2015, altura em que se destacou na campanha pela devolução dos frisos do Parthenon do Museu Britânico em Londres. Roberta Metsola, presidente do Parlamento Europeu, felicitou Tassoulas pela eleição num post no X, enquanto outros altos funcionários governamentais de países europeus também enviaram os parabéns. Tassoulas toma posse no dia 13 de março. Um grande comício da oposição húngara em Budapeste, uma tentativa de mobilizar os eleitores numa altura em que o TISA, o principal partido da oposição, sobe cada vez mais nas sondagens. Os eleitores vieram ouvir Péter Mayer, o líder do TISA, e neste momento o político mais bem posicionado para ganhar as eleições, Viktor Orbán, no próximo ano. Rendbe tesszük végre a közös ügyeinket. Hazánk, Magyarország újra büszke és megbízható szövetségese lesz a NATO-nak. Magyarország újra teljes jogú tagja lesz az Európai Uniónak. Todas as críticas de Mayer foram dirigidas a Viktor Orbán, o primeiro-ministro húngaro que está no governo desde 2010. Mayer diz que depois de Orbán é preciso começar do zero. Ezt a rendszert nem lehet megreformálni, nem lehet kijavítani, nem lehet jobbá tenni. Ezt a rendszert csak leváltani lehet.
és mi ezt fogjuk tenni. Törvényesen, demokratikusan, de eltökélten leváltjuk. Estes apoiantes acreditam que nas próximas eleições a oposição vai ganhar. Hát, hogy Magyar Pétert megválasztjuk, és Orbán Viktor megbűnhődik a rengeteg lopásért, amit tett az országban. Hiszel ebben? Nagyon. Én hittem 2022-ben is, most még jobban hiszek. Változás szelét lehet érezni, és kíváncsiak vagyunk rá, hogy mi a helyzet. Para já, as últimas sondagens são favoráveis à oposição, com Magyar ligeiramente à frente de Orbán em termos de popularidade. As eleições legislativas vão ocorrer no próximo ano, mas ainda não foram marcadas. A Bulgária deverá aderir à zona euro já no início de 2026. O país tem procurado mudar a moeda para o euro desde que aderiu à União Europeia em 2007, mas os progressos foram interrompidos devido à inflação persistente e à agitação política. Ultrapassados os problemas, a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu deram agora luz verde à adesão de Sófia. O primeiro-ministro búlgaro fala num momento histórico. Това е повод за гордост на българското общество. Общество, което от края на 90-те години пое по един мечтан за поколения българи път да бъде част от Съюза на свободните и развити европейски държави, който път беше увенчан с успех през 2005 година, ефективно от 2007 година, от когато сме член на Съюза. Път, който мина през много трудности, през финансова, банкова, но българите неотклонно, търпеливо, с много труд и усърдие, много лишения, успяха да извоюват това, което други държави не успяха. Извоюваха покриването на критерии, доверието и оценката на европейските институции. A Bulgária vai agora trabalhar para adotar gradualmente o euro como moeda oficial. O país está confiante de que a transição será suave. Смело мога да кажа, че България, българското правителство е готово да въведе еврото от 1 януари 2026 година. Ние се готвим отдавна за този процес. A ministra das Finanças búlgara sublinhou que haverá um controlo claro e transparente dos preços ao longo de todo o processo. 33 anos após a reunificação, o Dia da Unidade na Alemanha é o momento de mobilizar o país para os novos desafios. As autoridades reconhecem as dificuldades do momento atual, principalmente com uma guerra a ser travada na Europa. Nas ruas, as pessoas sublinham a necessidade de manter viva a memória. Ich finde es sehr wichtig, immer wieder daran zu erinnern, warum wir diesen Tag eigentlich feiern. Meine Generation ist wahrscheinlich so die letzte, die überhaupt noch diese Grenze im Kopf zieht. Ich glaube schon die Generation, die nach mir kommen, für die ist es relativ Normalität geworden. Hoffe ich zumindest. Nicht Populismus und Polarisierung, sondern Gemeinsinn und Kooperation sind das Gebot der Stunde. Dafür tragen wir alle Verantwortung. Jede und jeder Einzelne sollte sich fragen, ob sie oder er dazu einen Beitrag leisten kann. Este ano, abrir horizontes é o lema das celebrações. As chuvas fortes que atingiram a Noruega nos últimos dias provocaram o rebentamento de uma barragem na região montanhosa do sul do país. O rebentamento provocou deslizamentos de terra e inundações. Cerca de 1000 pessoas que vivem nas proximidades tiveram de abandonar as casas. A polícia chegou a colocar a hipótese de abrir um buraco na represa para ajudar a aliviar a pressão da água. Siste nytt jo at elva fortsetter å stige, men vi jobber med de samhandlingsaktørene som vi har fått med oss for å bistå oss her.
Vi vet ikke hva vi faller på ennå, men det er i hvert fall evakueringen er vi godt i gang med, og de blir ivaretatt av politi og kommune. No sul da Noruega, as principais estradas foram fechadas e os serviços ferroviários suspensos. Os rios ultrapassaram as margens e as autoridades alertaram para mais inundações nos próximos dias, à medida que a água avança para as áreas costeiras baixas. Дързък живот. I make no apology for my actions. И любов подложена на изпитание. Cannot a woman love two men? Във втория сезон на Полдарк тази вечер в 22 по Epic Drama. Haideți să facem o vizită în lumea fascinantă a imaginilor de înaltă definiție. Știați că imaginea redată de televizorul dumneavoastră poate să fie mai mare și mai clară fără să depuneți nici un efort? Formatul High Definition HD redă cu fidelitate imaginile și sunetele, oferind detalii uimitoare pe care filmările în format standard nu le pot transmite. Vreți să vedeți imagini de 5 ori mai clare? Mult mai aproape de realitate? În formatul HD, sunetul are o calitate superioară, imaginile surprind toate detaliile, iar rezultatul vă oferă o experiență de până la 5 ori mai intensă. În plus, puteți aduce cinematograful în casa dumneavoastră, pentru că în timp ce imaginile standard sunt difuzate în format 4:3, imaginile HD sunt redate în format 16:9, exact ca într-o sală de cinema. Astfel vă veți bucura la maxim de televizorul dumneavoastră performant de tip HD sau Full HD. Ia-ți acum televiziunea Dolce de la Rom Telecom și trăiește experiența High Definition. Fishing in the coldest and stormiest seas in the world calls for the coolest crews. Looking for those little buggers. It's going to be an adventure. We don't give up. Let's go fishing, man. Cold Water Cowboys, Tuesday at 10 on Viasat Explore. Átkutatják Kanadát egy olyan zsákmányért, mely az életükbe kerülhet. A hely, ahol egykor robbanószereket teszteltek. Booms are popping off. Boom! Most új családok otthona. We're so close to the civilian population. Vagyis a vadászidény elkezdődött. Bombavadászok. Szerdán 21 órakor. Új műsor csak a Viasat Explore-on. La Lidl ai ulei de măsline extra virgin, 1 litru la 33,99 lei. Telemea de vacă redusă la 2,09 lei sau 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus și mere roșii la 3,79 lei per kilogram. E mai mult decât ieftin, e de la Lidl. Mesaj de interes public. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Mesaj de interes public. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Grija pentru cei dragi începe cu grija pentru
tine. Fie că ești asigurat sau neasigurat, beneficiezi gratuit de servicii medicale de prevenție. Mergi la medicul de familie pentru consultații anuale gratuite și eliberarea trimiterilor pentru analize. Încrederea ne face bine. O campanie a Ministerului Sănătății.